कि इसमें किधर दवा पड़ा है किधर नहीं पड़ा है। इस तरफ पड़ा है, इस लाइन से इधर पड़ा है और इधर में नहीं पड़ा है। तो आपका कौन सा दवा पड़ा है? नरिश प्लस और ग्रीन मिराकल। तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? যেখানে গ্রিন মিরাকেল ও নারিশ প্লাস দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখুন পাতা অনেক সবুজ চওড়া এবং পাতা বেরিয়েছে অনেক। ওদিকে দেখুন পাতা কত হলুদ যেখানে দেওয়া হয়নি, এদিকে দেখুন পাতা কত সবুজ এবং বড়। এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল, এখানে হচ্ছে ট্রিটেড দেওয়া হয়েছে। ফুলও বেশি, অনেক সাদা ফুল দেখুন এখানে। बढ़िया संतुष्ट है आप लोग? दिख रहा है ना अभी इसमें देखिए, जैसे जो नए कल्ले आए हैं उसमें जो फ्लावरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें जो नए पुराने पौधे हैं उसमें उतना अच्छा फ्लावर नहीं आया। दूसरा लाइन देखिए। কৃষি সাহানা চ্যানেলের প্রতিবেদন যারা প্রথমবার দেখছেন তারা জানেন না এই চ্যানেল থেকে তারা কিভাবে উপকৃত হতে পারেন। ভবিষ্যতে নিত্য নতুন প্রযুক্তির সন্ধান পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এক্ষুনি এবং লাইক বাটনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।